दिन आम घर भीतर झाड़ू करती घर बाहर बारंडा बारंडा तल एसब भी झाड़ू करती किंतु मन रखिए केवल दीटा बार 7 दिन भितर गोटे है शनिवार गोटे रविवार ये दुईटा बार प्रथमे आग पानी ढालिबे बाहर पटरे एवं बाहर पटटा आग झाड़ू करिवे तापरे घर भीतर झाड़ू करिवे शनिवार केवल रविवार कहीं कारण कौन ना शनिवार एवं रविवार दिन जदि घर बाहर पट पानी ढाली आग झाड़ू कर सारी तापरे घर भीतर झाड़ू करती खराब लोकंकर अशुभ दृष्टि जहाँ थाए ये सब दूरे जाए एवं किसी गोटे कौन गोटे कथारे कहती मंत्र प्रयोग बाण प्रयोग ये सब प्रयोग करती एगुड़ा जी जदि प्रयोग कर जदि अशुभ दृष्टि थी जहाँ पाखु आसी शनिवार रविवार दिन बाहर झाड़ू जदि आग करती जहाँ पाखु आसी तारी पाखु निश्चित फेरीज मन रखिए ज्ञानी भक्त बंधु मैंने आम गाधी सारा परे सूर्य को प्राय अधिकांश व्यक्ति माने जल दियंती एवं जल दबा उचित किंतु मन रखिए आमे सूर्य को जल जो पानीटा टेकुचंती जो जल दौचंती एटा ताजा जल हिथिबा दरकार ताजा एवं पूर्व दिग को मुह करिकी सूर्य को जल देबा दरकार एवं जो जलटा आमे दबा ए जलटा कोनसी तंबा ढाल रे देले बहुत शुभ फल मिलता है एवं जो तंबा ढाल रे आमे जो पानीटा को ढालिबा ए ढालीटा ए पानीटा भूमि रे न पड़ू पड़िबो कोठी जेकोसी गच्छ मूल रे पड़ू आमे एतरे पानीटा को देबा गोटे गच्छ मूल देखिकी दबा से गच्छ कौनसी गच्छ मूल किंबा फूल गच्छ मूल रे जदि से पानीटा पड़े आहुरी शुभ फल मिलता है किंतु आमे जानती तंबा ढाल रे पानी धरले ढाली देले हे सूर्य सहस्रांशु तेज रहस्व जगत पते एमती कहले ढाली देले नहीं से पानीटा कौनसी गच्छ जे कौनसी गच्छ हो गच्छ मूल रे बा फूल गच्छ मूल रे पड़िले दीटा कारण हबो सूर्य भल पाती एवं गच्छ को गच्छ मध्य पानी पाई पानी अजथा नष्ट भी हबनी यह पालन कले मंगल हबो तो बंधु माने मन रखिबे गोटे पुओ पाई गोटे झियो सृष्टि होता है गोटे झियो पाई गोटे पुओ सृष्टि होता है जो कन्या को जो बर विधाता गढ़ी जो घर को जो रुओ बणे रे बढ़ी आमे बाहागर करती विवाह भली पवित्र मांगलिक कार्य गोटे कथा मन रखिए आमे बाहागर पूर्वर पुओ झीर जातक मेलक करांती तापरे बाहागर करती विवाह करती वर्षक भितर केतेटा मास कहूँ मन रखिए यही मास मानकरे पुओ झीर विवाह कले झील दुखिनी होता है शास्त्र प्रमाण कौ मास ना चैत्र मास श्रावण मास भाद्रव मास आश्विन मास कार्तिक मास एवं पौष मास यही मास गुड़िक केतेटा मासरे विवाह हुए किंतु आजिकल किए मानुची आज्ञा जो मासरे मिया बीबी राजी तो क्या करेगा काजी फूलमाल पकईदे रेजिस्ट्री बाहर करदे किंतु यही मास गुड़िक विवाह केबे भी करंतु नाही चैत्र मास श्रावण मास भाद्रव मास आश्विन मास कार्तिक मास एवं पौष मास यही मास गुड़िक विवाह कले 100-90% कन्या दुखिनी होता एक मन रखिले मंगल हब प्रत्येक दिन सकाळु गाधोई सारी मुंडरे सिंदूर पिंधंती स्वामीर मंगल कामना करी जेतबेले सिंदूर लगौचंती मां माने मन रखिबो तमे सिंदूर पिंधिला बेले से घरे तम स्वामी छड़ा बाहर लोक किंबा अन्य लोक केही न रहिबा उचित सिंदूर पिंधिबा समय रे अन्य केही दृष्टि दबा उचित नुहे 1 नंबर 2 जेतबेले सिंदूर पिंधुचंती मुंडरे लुगा पकेईकी सिंदूरटा पिंधंतु खोला मुंडरे केबे सिंदूर पिंधंतुनी ओढ़नाटा देई सिंदूरटा पिंधंतु नंबर 3 जदि अन्य घर कौनसी स्त्री लोक आपण घर को आसी थांती एवं सी जदि आपण को मागंती टिके सिंदूर डबाटा दियो मु टिके सिंदूर पिंधिबी केबे देबेनी सिंदूर डबा निज सिंदूर डबाटा अन्य हाथ को अन्य स्त्री लोक हाथ केबे देबेनी पाखे रखिए आ द्वारा आपणकर मंगल हम आपण मैंने मंदिर जाउचंती मंदिर रे भोगराग करिवा परे नडिया बाडौचंती जेतेबेले नडियाटा बाडांती जण जनकर नडिया पचा पड़े
ପଚା ପଡେ ମନ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପୂଜକ ମହାଶୟ କହିଦିଅନ୍ତି ତୋ ଭାଗ୍ୟ କେଡେ ଭଲରେ ତ ନଡିଆ ପଚା ପଡିଲା। ଆଜ୍ଞା ପଚା ପଡିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ନାଇଁ। ଯଦି ପଚା ପଡିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଲୋକମାନେ ତ ଖୋଜି ଖୋଜି ପଚା ନଡିଆ ନେଇକି ବାଢାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ନାଇଁ କଥା ସେଇଆ ନୁହଁ। ପଚା ପଡିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ନଡିଆ ପଚା ପଡିବା ଏଇଟା ତାପରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମାନସିକତା। ଆମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନଡିଆ ପଚା ପଡିଲା କାଳେ କ୍ଷତି ହବ। ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହଁ। ନଡିଆ ଭିତରେ କଣ ଭଗବାନ ପଶିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ପଶିଛନ୍ତି? କଥା ସେଇଆ ନୁହଁ। ଯଦି ନଡିଆ ପଚା ପଡେ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଡିଆ ଆଣିକି ବାଡେଇବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ଛୁଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ହେଇଗଲା, ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ଏ କଥାଟା ମନେ ରଖିବେ। ଯଦି ନଡିଆ ପଚା ପଡେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଆଟିଏ ଛୁଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୁଆ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନାରିକେଳ। ଗୁଆକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଡିଆ ହିସାବରେ ବରଣ କରାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁଆଟା ହଉଛି ଶୁଭ। ପୂଜା କଲା ବେଳେ ଆମେ ତଳେ ବସିକି ଧୂପ ଦଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ ତଳେ ବସିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେନି। ତଳେ ବସିକି ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ପାଇଥାଏ। ଏବଂ ପଥର ଉପରେ ବସି ଯଦି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଏବଂ କାଠ ଉପରେ ଯଦି ବସିକି କାଠର ପିଢା ତା ଉପରେ ବସି ଯଦି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡି ବସିବ। ସବୁଠୁ ଭଲ କୁଶ ଆସନ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବେ ଗୋଟିଏ କୁଶ ଆସନ ପକେଇ ତାରି ଉପରେ ବସନ୍ତୁ, ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ବହୁତ କନାର ଆସନ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆସନ ବଜାରରେ କିଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ନେଇକି ପକେଇକି ବସିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ମାନେ 3 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। 3 ଥର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ 3 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ମାନେ ବୃଷଭ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଆସିବେ ଠିକ ମନ୍ଦିରର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ସେଇଠୁ ଫେରିଯିବେ। ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିକ୍ରମା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତିକି ଆକାର ସେତିକି ଆକାରର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଯଦି ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିକ୍ରମା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯଦି 3 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରାଯାଏ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏକଥା ମନେ ରଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଉଇ ହୁଙ୍କାରୁ କିଛି ମାଟି ଆଣି ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ମାଟିକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ସେଇ ମାଟିରେ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ଉଇ ହୁଙ୍କାର ମାଟି ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଲଗେଇ ଏବଂ ସେ ମାଟିରେ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ସେ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ବଢିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନେ ସେତିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହାନି ଘଟିବ। ଏହି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବେନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦନ୍ତଘାତ ହବନି। କାରଣ ଉଇ ହୁଙ୍କାରେ କେତୁ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଉଇ ହୁଙ୍କାର ମାଟିରେ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ହେଲା ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଯଦି ଲଗାନ୍ତି ଏଇଭଳି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ।